पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 4 कक्षा 4 पहला भाग पाठ है भारत के बच्चे। भारत के बच्चे और कवि हैं विश्वनाथ गुप्त। विश्वनाथ गुप्त जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से देशभक्ति की बातें, देश के प्रति सेवा का भाव, देश के प्रति कर्तव्य की बातें बड़े सुंदर से बता रहे हैं। पढ़ते हैं एक भारत के बच्चे कविता को। और अब तो 15 अगस्त को देश आज़ादी दिवस है। मज़ा आएगा सुनकर कि भारत के बच्चे क्या क्या भाव लाते हैं। तो पहले हम भारत के बच्चे हैं। शुरुआत ही क्या, कौन है? हम भारत के बच्चे हैं। हम सिर्फ साधारण बच्चे नहीं हैं, हम देश के बच्चे हैं। हम विशेष रूप में अपने देश के बच्चे हैं। हम इस कविता में कवि ने ये कहा है कि भारत के बच्चे बहुत विशाल हैं। वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे हैं पर वो बहुत बहादुर हैं। नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे मत समझो, नन्हे मुन्ने हैं लेकिन हम तूफान से डरते नहीं, हम किसी मुसीबत से नहीं डरते। हम नन्हे मुन्ने हैं, हमें सब कुछ आता है। भारत के बच्चों का कहना है कि चाहे उनके सामने किसी भी समस्या की बात हो, कोई दुखी बातें हो, अगर कहीं भी किसी तरह का कष्ट होता हो, मुसीबत होती हो, घबराने वाली कोई बात हमारे लिए नहीं है। हम चट्टानों को भी तोड़कर नया रास्ता, नए रास्ते की एक नई मंजिल बना सकते हैं। हम देश के बहादुर बच्चे हैं, हम किसी से डरते नहीं। भारत माँ की इच्छा पूरी करेंगे हम सब। कैसी इच्छा? जो देश की हमारी सेवा है, देश के कर्तव्य की बातें हैं, हम वह सब करेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं? जो हमसे टक्कर लेगा, टक्कर मतलब धक्का करना, लेकिन कैसा टक्कर? जो गलत बातें होंगी, जो मुसीबत होगी, जो सही नहीं होगा, उसके लिए हम सामने खड़े हो जाएंगे। हम इसलिए नहीं डरते कि हमें कोई कुछ कहे, हम देश की आज़ादी में कुछ भी कर लेंगे। हम बहादुर हैं और सदा बहादुर रहेंगे। साथ में क्या कह रहे हैं? भारत के बच्चों को ये लगता है कि चाहे उनके सामने कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कोई बड़ी मुसीबत हो, वे किसी भी प्रकार से रुकेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं। उनका कहना है कि हमें हमें छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों जैसे लोग, हम तब वही बहादुर हैं। हमारे पास साहसी है, विश्वास है। हम देखते हैं कि हम दुनिया में कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि हम देश के बहादुर हैं, हम भारत माँ के लाडले हैं। इसके साथ आगे कहते हैं कि उन्हें जीवन में ऐसी बहुत सी बातें सामने आती हैं कि वो अकेले ही खुले आम पर वो सबका जवाब दे सकते हैं। अच्छाई की बात है, देश की भक्ति है, हम देश से नमन करते हुए बहादुर करेंगे। लेकिन कहीं कोई कमी होगी, कुछ बुराई होगी, कहीं दिक्कत होगी, तो हम उनका विरोध कर लेंगे। हम ऐसे बहादुर हैं। कवि क्या कहते हैं साथ में कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो ये ऐसे बच्चे हैं
وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں، وہ روکیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں۔ بھارت کے بچوں کو، بھارت کے بچوں کی کسی بھی طرح کی سمسیا، کوئی طوفان ہو، کوئی کچھ اور کٹھنائیاں ہو، مشکل ہو، تو ہم ڈریں گے نہیں، ہم انہیں روک لیں گے، سدھار کر لیں گے، ہم دیس کے لیے کچھ بھی کر لیں گے۔ شریر سے دبلے پتلے ہو کے پر بھی ہم بہادر ہیں۔ شریر میں بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، پر وہ بہادر ہے۔ وہ چٹانوں کے ساتھ بھی ایسے ایسے پرتیک مطلب وہ ایسے وشواس سے کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے۔ بھارت کے بچے ساہسی اور دیش بھکت کے پریمی ہیں، سچے پریمی، جو دیش کے لیے سوئم کویتا بتاتے ہیں کہ ہم دیش کے لیے کیا کیا کریں گے۔ ان باتوں کے مادھیم سے بہت ساری ایسی باتیں کہی گئی ہیں جس میں کوی کو کہنے کی بات آسان لگتی ہے کہ ہمیں اب کیا ڈرنا، ہمارے دیش کے بچے بہادر ہیں۔ آج اسی شبد میں کئی سارے شبد آئے ہیں، لیکن سب سے مکھیہ جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے ہو کر ہم دیش کے بہادر ہیں، ہم دیش کے سپنے، اپنے سپنے دیش کے لیے ہم خود نبھائیں گے، ایمانداری سے، وشواس سے، پریم سے۔ چھوٹے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے جیسے کھیل کے مستی کرتے ہیں نا، وہ برائیوں کو بھی مٹا دیں گے، دیش کے لیے وہ کچھ بھی کر لیں گے۔ تو آج یہ تھی کویتا۔ اس کے بعد ایک پیاری سی کویتا سنیں گے ہم اسی پاٹھ پر، لیکن پہلے بھارت کے بچے دیش کے بہادر جو ہمارے یہاں پر کاریہ ہیں وہ بچے آپ نبھائیں گے۔ 15 اگست آزادی دیوس ہمارے دیش میں، ویسے تو پورے دیش کے ہر ایک سانس میں ہمارے دیش کی بھکتیاں ہیں، لیکن جب آزادی دیوس کی بات ہوتی ہے، 15 اگست کی ہوتی ہے، تو وستار سے پریم بھرے گیتوں کو سننے کا دن ہے۔ اگلی ککشا میں پھر سے ایک پیاری سی کویتا سنیں گے، جہاں پر بھارت کے بچے کویتا تو ہے، ہم بھارت کے جو چھوٹے بچے ہیں، چاہے استری یا پروش، اس کا نام کریں گے، جوش بڑھائیں گے، اور آزادی کو سدا سدا گنگان کرتے ہوئے جے ہند کریں گے۔ دھنیہ واد۔